તો એક દિવસ એમ જ બેઠા હતા અમે લોકો રાત્રે, આપણો પોતાનો જે અડ્ડો હોય એમાં બધા અમે બેઠા હતા. તો એક ફ્રેન્ડે મને ક્વેશ્ચન કર્યો કે શું આપણે છેલ્લે સુધી આવી જ રીતે અહીંયા કને બેસવા આવશું? છેલ્લે સુધી મતલબ આપણે બુઢા થશું ત્યાં સુધી અહીંયા બેસવા આવશું? તો મેં ત્યારે એને જવાબ આપ્યો. તો જવાબમાં મેં કંઈક એમ કીધું એમને कि कुछ यादें ना बन जाती है कहानियां, कि कुछ यादें बन जाती है कहानियां, वो बचपन में ही तो छूट गई सारी नादानियां, कि बहुत खूबसूरत है ये सफर जिंदगी मेरे दोस्त, कि बहुत खूबसूरत है ये सफर जिंदगी दोस्त, चल झीलूंगा बुढ़ापे में भी तेरे साथ वो सारी जवानियां, कि चल झीलूंगा बुढ़ापे में भी वो सारी जवानियां. और एक और लिखा था कि किसी को रास्ते पसंद है, किसी को मंजिलों से प्यार है, कि किसी को रास्ते पसंद है, किसी को मंजिलों से प्यार है, मुझे तो पसंद है गली का वो मोड़ जहां खड़ा मेरा यार है, जहां खड़ा मेरा यार है.